3, 2, 1, take. नमस्कार. दैनिक हेराल्ड टीव्ही वयल्या नमस्कार. हेराल्ड टीव्ही वयल्या पॉइंट काउंटर पॉइंट प्रोग्रामान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. आज आम्ही भासाभास करतले गोयची कॅपिटल सिटी आशिल्ल्या पणजी शाराचेर. तुम्ही सद्याक जर पणजी शारान आयल्यात तर खंयचे रस्ते चालू असतात, खंयचे रस्ते बंद असतात, खंय फोंडकुलां खणल्यात आणि खंय फोंडकुलां पडल्यात हे कोणाक खबर आसना. सगळे घुसपागोंदळ सगळ्या सिटीवर तुमकां पळोवपाक मेळटा. हो घुसपागोंदळ कित्या खातीर आसा, ह्या घुसपागोंदळाचो पणजीत रावपी मनशांक कितें त्रास जाता आणि हाका जबाबदार कोण, हाचेर आमी भासाभास करपाक हांगा जमिल्ले आसात. ही भासाभास करपाक आमच्या लागीं स्टुडियोन आयल्यात बाय पॅट्रिसिया पिंटो, जी फॉर्मर काउन्सिलर आसात. तुमचे ह्या शोचेर स्वागत आसा. दुसरे आमचे पॅनलिस्ट आसात तलावला डिसिल्वा, जे आर्किटेक्ट आसा. तुमचे स्वागत आसात. आणि तिसरे आसा पणजेन वावरपी, पणजेन रावपी दत्त प्रसाद नाईक, जे सोशल एक्टिविस्ट आसात. तुमचे स्वागत आसा. आणि हे सगळी भासाभास आसा हाका उतर दिवपा खातीर, म्हणजे ताचेर जाप दिवपा खातीर आमी आपयल्ले इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ही जी कंपनी आसा, जी सरकारान सीसीपी आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हे तिगांनी भरून जी स्थापन केल्ली एक कंपनी आसा, जेचेर स्मार्ट सिटी करपाची जापसालदारकी आसा. ताचे चीफ मॅनेजर आणि डायरेक्टर विजय कुमार हांकां आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आणि तांच्यांनी आपले ऑफिसर समुद्दीन शेख हे ह्या शोन वांटेकार जातिल्ले अशें आमकां उतर दिल्ले. आणि आता शो जावच्या पयलीं कांय मिनटां पयलीं तेंच्यांनी आमी पावूंक शकनात असो रकाद आमकां दिला. तेका लागून ही जी भासाभास आसा ती घडये एक सायड जावं येता, पूण आमी एक सायड ती करतले. कित्या खातीर पणजेकारांक जो त्रास जाता आणि पणजेन येवपी गोंयच्या साबार विंगड वाठारांतल्यान जे लोक पणजेन येतात तांकां जो त्रास जाता तो ऑन रेकॉर्ड हाडपा खातीर ही आमी भासाभास फुडें व्हरपाचें थारायल्ल्या. जरी स्मार्ट सिटी कडल्यान हांगा कोणी रिप्रेझेंटेशन नासले तरी. बाय पॅट्रिसिया भट, म्हाका एक सांगा, तुम्ही पणजेन रावपी कांपा सारख्या सुंदर शांत वाठारांत तुम्ही रावतात. तुम्ही पणजी कितलीशी वर्सां पयर आयल्या, तुम्ही काउन्सिलर पासून आशिल्ली. आयज पणजेची स्थिती तुमकां पळोवन कितें दिसता? It's sad. We thought that it would be a smart city as they had made it out to be. Unfortunately, this is not smart at all. I would like to explain what is a smart city. A smart city is a livable city where you can live happily, peacefully, a sustainable city, and a thriving city. All these three makes a smart city. Livable, definitely it's not going to be livable. According to me, it's going to be a living hell. Sustainable, seeing the way the works are going on, no coordination, bad quality of works, no supervision, definitely it's not going to be sustainable. And thriving, for sure, none of us, none of its people will be prosperous living in hell. So we really can't see a smart city coming up, though we thought it would be a smart city as government told us it would be. And for a smart city, you need, as per the guidelines, these are not my guidelines, but the guidelines of smart city is active participation of the people. This is very important. People are supposed to be at the heart of the urban agenda. This is what smart city is supposed to be. Unfortunately, if we want any information on smart city, we have to ask for it under Right to Information Act. We have been spending thousands of rupees getting minutes of the meeting, going to different departments, trying to find out about every smart city project. So instead of us participating, we are spending our own money to be part of this whole thing and to find out what really is happening, because none of us know what's happening. And we even asked for a presentation from we asked the MLA of the city, who is a director on the IPSCDL. He's a director of Smart City. The mayor is a director of the Smart City.
The commissioner is a director of a smart city. It is a limited company under the Companies Act. We asked for a presentation. Give the people of Panjim a presentation. Let us know what you are doing. Unfortunately, now this is since November we are asking for it. Till today, there's no presentation given to us by the city corporation. So that is very, very unfortunate. And when they had to qualify for smart city, that is the time they called the people. Initially, because they had to qualify, 100 cities were to be identified as smart city. That is the time you needed public participation, because if you didn't have it, you would not qualify. So you needed public participation. So they called everybody. They had a draft plan. They called us all for a meeting to the old GMC. Put up stalls or kiosks everywhere in the city, showing people these are our plans and this is for smart city. People gave in their inputs, whatever they didn't like, whatever they liked, inputs were given. This project was sent to Government of India and Panjim was selected as smart city. हांव तुमकां थंय रावयता कित्याक तुमी सांगता ते बरोबर आसा. ताचे फुडें आमी वचया, ही भासाभास फुडें व्हरया. तुमकां मातसो हांव तुमकां एक पॉज घेवपाक लायता. हांव सांगूंक सोदता की इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड, जाचेर पणजीची ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रॉम द सिटी टू स्मार्ट सिटी करपाची जापसालदारकी आतां दिल्ली आसा. त्या कंपनीचेर जापसालदारकी कितें आसा? एक IT एनेबल सर्विसीस, ई-गव्हर्नन्स, लो इमिशन, बायोडायवर्स and zero landfilling, citizen centric as you mentioned, and multimodal transit. These are the essential components of the smart city. तुम्ही जर पळयले जाल्यार पयल्या टायमाचेर जेन्ना स्मार्ट सिटी थारावपाची आसली तेन्ना एक्टिव पार्टिसिपेशन तेंच्यांनी घेतले. तेन्ना त्यांनी आयडिया घेतले लोकां कडल्यान. एक प्रियांका काणे म्हणून आसा, ताणें कितें सांगिल्लें की एफिशियंट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इन सिटी त्यांनी एक आयडिया दिल्ली. त्यांनी एक सांगिल्लें की एक कार्ड करपाचें सिटीजना खातीर, आनी पणजेच्या खंयच्याय एका वाठारांतल्यान दुसऱ्या वाठारांत जर तुमी वयतले जाल्यार ते सिटीजन ते कार्ड दाखोवन बस नाल्यार आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आसतली ती यूज करूं येता. एक विनय परब म्हणून आसले, तांच्यांनी एक आयडिया दिल्ली की स्ट्रीट लायट जे आसा ते सोलराचेर चलोवपाचे, ताचेर इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पशन आमी सेव करपाक जाय. एक लक्ष्मण आमोणकर म्हणून आशिल्ले, त्यांनी सांगिल्लें की होप इन एंड होप ऑफ अशी बस सर्वीस आसपाची, म्हणजे जी कंटिन्युअस घुंवत रावतली आनी लोकांक ती खंय तरी पिकअप करतली, खंय जाय थंय ती ड्रॉप करतली. एकूच तिकेट जी आसा ती पणजी सिटीभर चलतली. हे सगळें जर जावपाक जाय जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करचें पडटलें स्मार्ट सिटीक. तुमी एक आर्किटेक्ट आसात, तुमी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुरू जाल्ल्या पासून आयज मेरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज पणजी सिटी तशी रेडी जाल्या. हाऊ यू लुक एट? सो थँक्यू. म्हाका आतां स्मार्ट सिटीचे प्लॅन्स पळोवन खूब वर्सां जालीं. जेन्ना 2009 म्हाका पयलीं इनवायट केल्लें इनवॉल्व जावपाक, तेन्ना तांचे कन्सल्टंट्स आशिल्ले. कन्सल्टंट्स बेंगलोराच्यान तांणी अपॉयंट केल्ले फॉर 4 प्रोजेक्ट्स: अर्बन रिन्युअल, हेरिटेज, कॉन्झर्वेशन, मोबिलिटी ऑफ द सिटी आनी अर्बन पुअर तांकां फेसिलिटीज दिवपाक. आतां आय वॉज द लोकल एक्सपर्ट, सो तेन्ना आमी खूब पब्लीक पार्टिसिपेशन केल्ले. जशें पेट्रिशा बायन आतां सांगलां, आमी एक वॉर्डान दर वॉर्डान वचून सर्वेज कंडक्ट केले, लोकां कडेन उलयले, तांचे कितें एस्पिरेशन्स आसा फॉर द सिटी, तांचे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते आमी फूल सर्वेयान घातले. आनी मागीर एक एक्झिबिशन केलो, जे लोक आयले आनी सगळे तो लिस्ट ऑफ इश्यूज पळयले आनी तांचे सोल्युशन्स घेवन आमी ते लिस्ट केल्ले. आतां तेन्नाच्यान आतां पळयल्यार तुमी पळय ते मेन रेक्विजिट्स ऑफ द स्मार्ट सिटी पळय लिस्ट केला, दे आर व्हेरी रेलेवंट. आनी हे सगळे त्या वेळार ऑलरेडी नोटींग केल्ले की स्मार्ट मोबिलिटी जावची, बायोडायवर्सिटी ताजेर म्हळ्यार फोकस दवरचो. आनी तुमचो आतां मेन क्वेश्चन आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमी डिफरन्स पळयला तेन्नाच्यान आतां. आतां पळय हो इमॅजीन पेणजीम पळय आतां इनिशिएटीव आसा, आतां 12 वर्सां 15 वर्सां जालीं आमी फक्त इमॅजिनूच करत आयला. ताजे प्रॅक्टिकल
आणि रेझोल्युशन अजून पळोवना. आणि जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय म्हणटा, वॉट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर? ओके, आमचे पळय ग्रीन एरियाज आसा, दॅट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सिटी. हाऊ इज इट इन्फ्रास्ट्रक्चर? आमचे पळय ग्रीन एरियाज आसा, दे आर लंग्स, ते आमकां ऑक्सिजन दिता, दे क्लीन द एनवायरमेंट. सगळे पळय आमी कार्बन एमिशन्स म्हणटा, ते सगळे अब्जॉर्ब करता, कार्बन सिक्वेस्टरिंग करता. करेक्ट की ना? आमची वी आर अ कोस्टल सिटी. कोस्टल सिटीजानूय ओशन्स एंड रिवर्स प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अड्रेसिंग सिक्वेस्टरिंग. कळ्ळें न्ही? सो जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा, पेंजीम सिटीन स्मार्ट सिटी प्लॅन्सान रेकग्निशन ऑफ दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना? तुम्ही पळयल्यार एंटायर ग्रीन नेटवर्क, पेंजीम सिटी इज अ ग्रीन सिटी ऑलरेडी. पोन्नेट झाडां आसा, ती झाडां आतां सम इयर्स बॅक वॉज स्लेटेड फॉर कटिंग. सिटीजन्स केम अँड स्टॉप्ड अलोंग द एंटायर DB मार्ग. करेक्ट? सो देर इज अ ग्रीन नेटवर्क दॅट नीड्स टू बी प्रिजर्वड. आमच्यो आतां सिटी पार्क्स आसा, तुम्ही चलत वयल्यार एवरी पार्क इज बॅरिकेडेड. भुरग्यांक जावं सिनियर सिटीजन्सांक जावं ते एक्सेसिबल ना. सो जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा, फर्स्ट इज रेकग्निशन ऑफ दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर, very very important. And all infrastructure does not have to be cement and concrete. आता समज तू स्मार्ट सिटी जे प्रोजेक्ट जे इम्प्लिमेंट जाला, तातून ग्रीन मटेरियल्स खंय आसा? तातून फक्त सिमेंट कॉन्क्रीट. आणि सिमेंट कॉन्क्रीटाक लायफ आसा जस्ट 50 years. आणि समज बरें कन्स्ट्रक्शन करूं ना, इट इज इवन लेस. आजो हे कितें, वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस? म्हणल्यार इन 20 years आर वी गोइंग टू रिमूव दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नवे घालतले? आता पळय, फर्स्ट आमचे MLA आणि मेयर आसा, दे आर प्रोमोटींग ऑन देअर सोशल मिडिया. कितें म्हणून? द कांपाल रोड एट क्रिटिके हॉस्पिटल, करेक्ट, बालभवन रोड इज रेडी एज अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. थंयच ते व्हिडिओन एक ऍक्सिडंट दिसता. करेक्ट? तोच पळय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केला few years ago or less than a year ago. It was already done. Already तो पेवमेंट केलो, सगळे केल्लो, तो काढून ताणी परत केला. हू इज अकाउंटेबल फॉर दिस? आणि जेन्ना MLA म्हणटा की आम्ही केला, दिट इज नॉट देअर पर्सनल प्रोजेक्ट, इट इज पब्लिक मनी. तुम्ही एक व्हॅलिड पॉइंट काढला की स्मार्ट सिटीच्या नावाचे जे प्रोजेक्ट घेतले ते जुनेच प्रोजेक्ट परतून घेतात. तर तुम्ही पळयतात पॉइंट काउंटर पॉइंट आणि डिस्कशन करतात ते पणजी स्मार्ट सिटीचेर. पणजी हे जे शार आसा हे सामके पोरणे शार आसा. म्हणजे 22 मार्च 1843 ह्या दिसा पणजी ह्या जाग्याक शाराचो दर्जो तेन्ना पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान दिल्लो. इट वॉज डिक्लेअर्ड एज अ सिटी ऑन 22 मार्च 1843. पूण ताच्या पयलीं पणजी आशिल्ली, पणजी ना अशी ना. आयज जर पळयलें जाल्यार 916 वर्सां पयलीं पणजी हे जागो जो आसा तो अस्तित्वान आयलो. आणि कदंबातलो जो राजा आसलो, विजय दत्त म्हणून राजा आशिल्लो, ताणें एक ऑर्डर तेन्ना काडिल्ली, तातूंत पणजेचो उल्लेख तेणी केल्लो आसा. तर आमी पळयता स्मार्ट सिटीची जी डिबेट, तातूंत हांव आतां दत्तप्रसाद नायकां कडेन वयतले. ते पणजेन रावतात, पणजेन तेंचे कांय साबार उद्देग आसा, ताका लागून ते पणजेन भोंवत असतात. तर म्हाका एक सांगा, सर्वसामान्य पणजेकार जो आसा ताका हे सगळ्या स्मार्ट सिटी कडेन पळयल्या उपरांत कितें दिसता? एक आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचो एक बरो प्रोजेक्ट. हय, एक भारताच्यो सगळ्योच सिटीज एक वेगळ्या दर्जाचेर व्हरपा खातीर एक बरे फंड्सांचे प्रोविजन, म्हणजे प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाक जे फंड्स कमी पडटाले ते प्रोविजन माननीय पंतप्रधानान ह्या स्मार्ट सिटीच्या मार्फत सगळे देशभरान केल्लें आसा. आता ताजो जो पळय योग्य रितीन जे इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय आशिल्लें तें सामकें फाटल्या 2 वर्सांक चुकीच्या पद्दतीन पणजेन करप चल्लां. हें आज म्हाका उलोवपाची गरज ना, हें आज प्रत्येक पणजेकार भोगता. आनी प्रत्येक पणजेकारान हेच रितीन आपलें मत दिल्लें आसा. फाटलें CCPचें इलेक्शन तशेंच फाटलें असेंब्लीचें इलेक्शन. People have voted for this. They have turned a people's body, that is the corporation of city of Panji, into a family owned corporation.
आज लोकांचे सोडूनच दी, आज स्वता कॉर्पोरेटर जे आसा हांकांच खबर ना आपल्या वार्डान कितें काम चल्लां. फॉरगेट द पीपल. जशें पॅट्रिशिया मॅडमीन आनी तालुल्ल्यान म्हणलें की खंयच्याय म्हणजे फादर सन डिओ हांकां विचारत जाल्यार दे आर नॉट आन्सरींग एनीथींग. मागीर जे स्मार्ट सिटीचे जे ऑफिशियल्स आसा दे आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग एनीथींग. म्हणजे नोबडी नोज वॉट इज हॅपनिंग. सो द कॉर्पोरेटर्स हू आर अ पार्ट ऑफ हीज पॅनल, आज तुम्ही जर तांकां हाडून हांगा बसयले किंवा आता तुम्ही तुमचो कॅमेरामॅन तांचे कडेन धाडले आनी तांकां विचारलें तुज्या वार्डान हें कितें चलना, केन्ना सोंपतलें, आय कॅन कॉन्फिडंटली टेल यू दे वील हॅव नो आन्सर. म्हणजे ही सध्या स्टेट ऑफ अफेर्स चल्ल्या. एक बरी गोष्ट जाली म्हणटा ती माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक 15 दीस पयलीं सगळ्या ह्या ऑफिशियल्सांची मिटींग घेतली आनी म्हाका दिसता एक स्ट्रिक्ट तांकां एक इन्स्ट्रक्शन गेल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून कांय कामां मातशी फास्ट वता ती आमकां दिसपाक लागल्या. आनी जी वायट गोष्ट आशिल्ली म्हणटा ती त्याच मिटिंगेक जो फोटो सगळ्या मिडियाचेर आशिल्लो थंय बापूय आनी पुद्दगूय दिसनाशिल्ले. सो हे पणजेकारांनी पीपल ऑफ पेंजीम हॅव वोटेड फॉर दीस. पणजेकारांचो आवाज म्हणटा तो आतां म्हणजे एक आवाज सुद्दां उठयतलो जाल्यार खंय तरी लोकां मदीं एक भंय आसा. आनी कांय लोक जे उलयता थंय अशें उलोवप चल्लां की नोबडी इज कंप्लेनिंग, ओन्ली अ हँडफूल आर कंप्लेनिंग. अशे स्टेटमेंट्स इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडल्यान येता. द पीपल हू आर कंप्लेनिंग आर नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज की ताका स्वताक कितें ताजो इंट्रस्ट आसा म्हणून. द पीपल ऑफ पेंजीम आर मोर कम्फर्टेबल कंप्लेनिंग टू दीस पीपल हू आर टॉकिंग. तांकां एक कम्फर्ट लेवल आसा, आपलें दुख्ख बाबा ह्या लोकांक सांगचें म्हणून ते कंप्लेन करता. तुजे कडेन येवपाक भंय दिसता. अशे रितीन आतां पणजेचें वातावरण जें जाल्लें आसा हाका लोकूय तितकेच जबाबदार आसा. फाटली कितक्योश्योच निवडणुकी आमी लोकां कडेन बरें प्लॅन बरें मॅनिफेस्टो घेवन वता. जशें मॅडमीन म्हणलें की ग्रीन पॉकेट्स म्हणटा ती नाच जाल्या. आज जे आतां पळय आमी सांतिनेज भाग आनी टोकावयलो भाग जर पळयता विच इज द मेजर कॅचमेंट एरिया फॉर द वॉटर टू गो डावन इन द सॉयल. आज हांगा कॉन्क्रिटायझेशन अशा पद्दतीन चल्लां. यू ओन्ली सी कन्स्ट्रक्शन्स बाय डिफरंट बिल्डर्स ओवर देयर. ताचेर आमी येवया, ताचेर तुमकां हांव संद दिता. आता जे दत्तप्रसाद बाबान जे सांगले की आता कामां फास्ट सुरू जाल्यात ताचो एक कारण अशें की 608 कोटी रुपया जे स्मार्ट सिटीचो जो खर्च आशिल्लो ताचे फाटल्या वर्सा मेरेन फक्त 16 crores वेर स्पेंट. तेन्ना पयशे सरकारान मोडूंक नाशिल्ले आनी आता तेंच्यांनी 180 crores ह्या एप्रील मेरेन मोडपाचे थारायल्यात म्हणून ही कामां फटाफट 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 सगळीकडे आमकां जाताना दिसतात. तर पॅट्रिशिया बाब तुमी आता सांगताली की ते लोकांक इन्फॉर्मेशन पासून दिनात, प्रेझेंटेशन पासून दिनात. तर तुमचं जे कितें तुम्ही सांगताले ते तुम्ही मुखार कंटिन्यू करूया आता तुमच्या. Yeah, see, I'm not getting into the politics of whatever it is. I feel no, you were telling that they are not giving the information. Yes, yeah. And you have to spend the money to get the info. Exactly. Yeah. So somehow we got information, not of all the projects. There are about 35-40 projects, but we've taken the main ones. I would like to talk about 2 projects here. One is the cycle track cum walkway. All are familiar with that. That is along the Mandovi river. And the second one I would like to talk about is the stormwater drains. What is being, by the whole city is being dug up for sewerage and stormwater drains. So I want to talk about these 2. I'll talk about the river project, the walkway cum cycling track. Now when I say they took people's inputs, they did take people's inputs for the walkway cum cycling track. But what was it? It was a cycling track, and I would like to show you all here. If you can see this map, it's a walkway cum cycling track which starts at the Indo Stadium and it comes up to the football ground and then connects to the road. People approve this. Now, like I said, once people approved, now you'll go to hell. Now it is our job. We've got the money, we'll do what we want. Okay, so now they don't take people's participation, but actually in Smart City, it's people's participation till the end. But now nobody wants to take people's participation. Now what has happened is, this walkway, which was to go
to the DB Marg near the Dayanand Bandodkar football ground, which was there, has gone all the way right up to ESG. Now, whose idea is this? Whose plan is it? They extended it, fine. They extended it all the way up to the ESG. And this is done by the same consultant who did this. That's LKS. So they did this entire thing. That was not disclosed to the public. Not disclosed. The plan was still here. This is their own plan now, part of their thing where people are out of it. But this is what has happened. Now, what has happened in this whole project is it comes under CRZ and all that. So you need clearance for this project. So the consultant itself gives the EIA report, Environment Impact Assessment report, which is accepted by the GCZMA. And based on that and a site visit, they give the clearance. Now, in this particular case, this particular consultant is not accredited to NABARD and the Quality Control of India. This consultant has no right to make an EIA. So what I'm saying, how it was accepted then? That's the question we are asking. And this, how can the GCZMA, tomorrow I'll prepare something, will anybody accept it? So this, and we've got this under RTI, right from Quality Control of India, we've got it under RTI. Of course, we checked on Google and we got all the information there. So same way GCZMA could have checked, who are these consultants, can they do this? So that is point number one. Point number two, no permissions at all. Not from CCP, not from NGPDA, not from anybody, no permissions at all. So they did this, fine. Then this is one project, part of that project. Now there's a second project. They decided to connect this to the ESG road, Dayanand Bandodkar road. And they thought of putting that big ugly bridge. I call it an ugly bridge because it's really ugly. It's spoiling the whole look of the Mandovi river. So they put a bridge. Now this is a second project. So what was put up is this. Now they added a project. That particular project was not put up for clearance and they've built it. No GCZMA clearance, no CCP clearance, no PDA approval, no permission from Captain of Ports. So do you mean Smart City can do whatever they want and not ask anybody? Just this like a private property. As if it's a private. Tomorrow they'll put a building right in the middle of a garden. Even a private property, you require a permission. Of course you need a permission. So here they have not asked for permissions at all and they've done it. It is going to interfere with the creek. This particular portion comes under CRZ1. So there are a lot of issues like this. But the issue is, it will interrupt the tidal water stream. Of course. And how can they do this? And how can the government give in to this sort of project? So if government itself under Smart City can do wrong things like this, why are you catching people for doing all their wrong things? I'm saying there should be a level playing field. So this is totally illegal. We may walk on it, do whatever it is, but it is an illegal construction done by Smart City. And this is something that is shocking us. Of course, we have taken it up with the NGT and we have to see the outcome. But we have been applying under RTI. That's why I said we spent a lot of money, but we have to do this as people. If we were part of this project, probably we would not have allowed them to do something wrong like this. So this is one project. I'll come to the stormwater drains later. आता पॅट्रिशे वायज जे सांगताले की ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जे आसा सायकलिंग जो ट्रॅक आसा द लँड अंडर द ट्रान्सपोर्ट ऑफ द पणजी सिटी इज 5.45% is the land under the transport, and public transportation share of the Panji city is 20% of the whole city state. And that much the transportation the Panji city has, and pedestrian facility is available to only 40% of the road in Panji. So obviously I come to you for the comment on infrastructure. Okay. Like That's footpath and all this. Very good question. Yeah. आणि आतून आम्ही खूप डिझाईन इंटरव्हेन्शन्स केले अंडर द प्रिवियस मिशन. आम्ही म्हणटानी स्मार्ट सिटी मिशन, ताजे पयलीं अमृत आशिल्ले, ताजे पयलीं JNNURM आशिल्ले. आतां तेन्ना आमी पिपल्स पार्टिसिपेशन घेवन आतां आमी म्हणटानी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमी GDP म्हणटा पळय, देर इज ऑल्सो कॉल्ड हॅपीनेस इंडेक्स. आणि हाजे बद्दल पट्रिशा बायन ऑलरेडी सांगले, quality of life in a city. So if you look at the northeast, there is a high happiness index. Like Mizoram and all this. Yes, correct. Ata amcho high happiness index kaso yetlo when we cater to the larger number of people in the city who are using public transport
ऑफ वॉकिंग अँड सायकलिंग. आणि तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स पळयले जाल्यार 80% ऑफ द पीपल आर ट्रॅव्हलिंग बाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, आर वॉकिंग अँड सायकलिंग. हातूंतले फक्त 20% आर युजींग प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट. म्हळ्यार आमची आतां सिटी पळय आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे बांदता आमी, इट इज केटरिंग टू ओन्ली दॅट 20%. अँड दॅट इज हॉरिफीक. कित्याक बाकीचे लोक कितें करतले, तांकां रायट ना आतां सिटीन. आनी इफ यू लूक एट पॅनजीम सिटी, इट इज अ रियली लवली वॉकेबल सिटी. म्हळ्यार आमी सुद्दां आतां जेन्ना आमी ह्या प्रोजेक्टार काम करताले, आमी सायकल घेवन वताले फॉर द मिटिंग्स तेन्ना. कित्याक आमकां वी वॉन्टेड टू अंडरस्टँड कसले इश्यूज आसा, पाथवेज कशे बांदला. आमचे पळय फुटपाथ आसा 1 फूट वयर, म्हळ्यार एक स्टूल घेवन कोणाक चडचें पडटा, कळ्ळें न्ही. आनी जाणटे लोक कशे वतले. वी ऑल्सो हॅव टू मदींच फुटपाथ ब्रेक जाता, फुडें फुटपाथच आसना, मागीर परतून फुटपाथ स्टार्ट जाता. अशें आनी इफ यू लूक एट मोबिलिटी, यू हॅव टू फर्स्ट प्रोटेक्ट द पेडेस्ट्रियन. तुजी गाडी आसत, आतां लोक कितें करता, आपली गाडी आसा, इफ आय हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी हांव सामकें शॉपान सुद्दां वतलें. इट गिव्स यू दॅट पावर. आनी लोक तशेंच करता की जाय थंय पार्क केले. आनी आमी आतां पळय 12 वर्सां जालीं, वी हॅव बीन टेलिंग द CCP ऑल्सो, तुम्ही पार्किंग प्लेसेस मार्क करात सो दॅट एवरीबडी कॅन पार्क प्रॉपरली. स्मार्ट सिटी पळय आसता, तातूंत यू कॅन इनकॉर्पोरेट फॅन्टॅस्टीक टेक्नॉलॉजी where there is a system by which there will be a beep if you park wrongly. You can be caught, you can be given a ticket. पार्किंग जागे नोटिफाय केल्ले आसा ते अशें आसा, कांपाल एरियन तुमी जंय रावता पॅट्रिशिया, झाडां पोंदा दवरले गाडयेचे पयशे घेता ते. मार्किंगच ना. Correct. की पार्किंग म्हणून तुम्ही. So if you look at the statistics, that means we have to cater to, for smart city, 80% of the population which is using public transport. आता हातून पळय कितें आसा, आमचे gardens, green networks are not easily accessible for the elderly, for children and for others. Disabled friendly ना, आमचे blind भाव आनी भयणां आसा, can they navigate into the city? Where are the tactile, तांकां textures जाय to identify the city. आणि 12 वर्सां फाटी there were global practices which were being adopted by other countries, like you see Netherlands, many other European countries, they are encouraging people to cycle. People are going for jobs to their offices by cycle, correct? आणि एक इंटरेस्टिंग ताजो इलस्ट्रेशन आसा, ते दाखयता तुका. यू टेक एनी बिग रोड, तातून समज 30 गाडयो आसा, ओके. आता आमचो एटिट्यूड कितें, आमी म्हणटा लेट अस वायडन द रोड टू अलाव मोर कार्स because they are all private cars. But if you replace the 30 cars by one bus, you are freeing up the road. Again, you use 30 How cyclists. you look at the problem? Yes. So the solution to decongesting a city and improving mobility is to improve public transport and to give access to pedestrians. आता आमी ते करता अंडर स्मार्ट सिटी ना, करेक्ट? एब्सोल्युटली ना. आता आमी डिकंजेशन पळय मॉडेल आसा तो खूब पब्लीक पार्टिसिपेशनान आमी इनकॉर्पोरेट केलो इन आर प्रपोजल्स. सांगले आमी टू द स्मार्ट सिटी मिशन आमकां अशें जाय. CCF चार्ल्स कुरे फाउंडेशन ऑलरेडी एक रिपोर्ट केल्लो आसा ताजेर, पण ते आता ते पळय इम्प्लिमेंट करता, इट मे नॉट बी वायबल. प्रोजेक्ट्स पळय आता ते इम्प्लिमेंट करता, निया भोसले कॅफे पळय ते पेडेस्ट्रियन करता. इट मे कित्याक कॅरिंग कॅपॅसिटी आता कितली जाला, पॉप्युलेशन. तुम्ही कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विषय काढलो म्हणून सांगता की जे टुरिस्ट गोंयान येतात तातूंतले 95% टुरिस्ट कॅपिटल सिटीन घेवन वयतातूच, 5% येना. हे गव्हर्मेंटाचे स्टॅटिस्टिक्स आसा. आणि साधारणतः 7 ते 8 लाख लोक डॉमेस्टीक टुरिस्ट हे गोंयांत येतात आणि ते पणजेनूय येतात. आणि साधारणतः 1 लाख टू 1.5 लाख फॉरेन टुरिस्ट पणजेन येयले असतात. ताका लागून हे सगळे जे पॉप्युलेशन आसा, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर लोड येता. तर हांव दत्तप्रसाद बाब तुमकां विचारता की हे सगळं लोड येता तर पणजेकारांक कितें भोगचें पडटा? पयलीं म्हणजे आज पणजेचो एक स्वता हांव बिझनसमॅन असल्या कारणान आनी एक रेजिडेंटूय ऑफ पणजीम सिटी, आज एक पयलीं दिसून आयलां की जी कितें कामां चल्ल्या हातूंच्यान प्रत्येकाच्या धंद्याची सामकीच वाट लागिल्ली आसा. आनी टुरिस्ट जे तुमी म्हणटा हांकां जर दयानंद बांदोडकार मार्ग सोडलो
जाल्यार आज भितर येवपाची परिस्थितीच उरूंक ना. सो इवन आतां तुमच्या ऑफिसान ह्या डिस्कशनाक येतना सुद्दां आमी पळयलें सकयल आमचो हो जो ब्युटिफूल एरिया जी आसा हांगा लोक फोटो काडपाक थंय अजून ते कितकीशीच फॅमिलीज सकयल हेरिटेज एंड कल्चरल फोटो सेशन चालू आशिल्लें आनी त्या हांच्या मदीं ती कशी तरी बॅलन्स करून तांचें फोटो सेशन थंय सकयल चालू आशिल्लें. सो हे ट्युरिस्टांक सामकेंच डेफिनेटली इनकन्विनियन्स जाल्लेंच आसा. बट मेन इनकन्विनियन्स आज जाला म्हणटा ते आमचे जे स्मॉल ट्रेडर्स आसा जे आज कितें जोडटले आनी रातचे कितें आपलें पोट भरतले अशें आमचे गरीब लोक जे पणजेकार आसा धाकटे धंदेवाले हांकां हाजो मेजर फटको बशिल्लो आसा. सो सगळ्यान पयलीं म्हणजे CCPक जर मात सुद्दां मनीसपण आसा मात सुद्दां माणसुकी आसा जाल्यार येणारो जो फायनान्शियल इयर आसा हें तांच्यांनी सगळ्यांचे टॅक्सीस वे ऑफ करचे. स्पेशली जे सायन बोर्ड टॅक्स जे इतके तांच्यांनी वाडोवन दवरिल्ले आसा दे हॅव टू वेव इट ऑफ फॉर दीस नेक्स्ट कमिंग 1 year. आतां टॅक्स भर म्हणून सगळ्यो नोटीसी येवपाक स्टार्ट जातल्यो. सो पयलीं हांव मागतां की CCPन टॅक्सीस सगळे वेव ऑफ करचे पणजेकारांक जे आपलो कितें हांगा कोण धंदो घेवन बसल्या तांकां. तशेंच जे रेजिडंट्स आसा तांकां हाऊस टॅक्सूय तांचो वेव ऑफ करचो. कित्याक फॅसिलिटीज म्हणटा तो कांयच दिल्ल्यो ना, वयल्यान त्रास जाल्ले आसा. आज कोण जाणट्या मनशांकूच जर कितें एमर्जन्सी जाली हांव स्वताचो कामत इस्टेटीन रावतां आज आमच्या कॉलनीन येवपाक आमकां वाट उरिल्ली ना. आमी एम्बुलन्स आपोवंक शकना. 108 जर थंय आमी आपयली ती 108 केन्ना भितर शिरकतली म्हणून कांय ताचेर गॅरंटी ना. कांय दीस पयलीं तुवें पळयले सगळे जे ट्रक भितर हें जाताले एक तो ट्रक हें जालो खड्ड्यान पडलो आनी एकटो म्हाका दिसता 5-6 ट्रक तशे शिरकले. हय आनी भितर एक वायट गोश्ट म्हणटा ती एक थंय सेवरेज टँकर आमच्या कॉलनीच्या भायर शिरकल्लो आनी तो सेवरेज टँकर भायर काडपा खातीर तो टँकरवालो ती सेवरेज थंयच सोडपाक गेलो. रेजिडंट्सांनी सगळ्यांनी थंय बोवाळ करतकीर ताणें ती सोडूंक ना. म्हणजे एमटी जातकीर म्हणटा तो ट्रक भायर वेट कमी जावन हे इतके सगळे हे सगळे भोगचे पडटा. सी पीपल आर नॉट अगेन्स्ट वॉट इज हॅपनिंग. पीपल आर अगेन्स्ट इन द मॅनर इन वीच इट इज हॅपनिंग. आता लायक जशें मॅडम म्हणटाली फुटपाथ आनी एक्सेसिबिलिटी ह्यो सगळ्यो मागीरच्यो गोश्टी. बट स्मार्ट सिटीच्या अंडर खूब बरे प्रोजेक्ट्स आसा. आता सेवरेजीचो जो मेजर प्रोजेक्ट चल्ला हो एक्चुअली सामको बरो प्रोजेक्ट. पणजेची सेवरेज लायन जी आसा म्हाका दिसता 50 वर्सां आदली लायन आनी तिका सगळ्याक लिकेजीस आसा. ते आमकां कळना कित्याक आमची जॉन्डीस पातळी आमची सँडी सॉयल सगळे भितर वता. सेवरेज खंय उदकाच्या पायपलायनीन सुद्दां मिक्स जाल्या हाजी कांयच हें ना. आनी ह्याच लोकांनी जे आज हू आर एट द हेल्म ऑफ अफेर्स तालिगांवचो सेवरेज प्रोजेक्ट 2010 चालू केल्लो. 2010 म्हणजे आतां 13 वर्सां जाली. तालिगांवचो सेवरेज आय एम द किंग ऑफ तालिगांव म्हणणारो मनीस तालिगांवचो सेवरेज प्रोजेक्ट 13 वर्सां जाली अजून कंप्लीट करूंक शकूंक ना. कित्याक तूं इतकें बरें गव्हर्नन्स करता म्हणटा स्वताक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिडर ऑफ तालिगांव आनी पणजे आतां जाल्यार तुजो सेवरेज प्रोजेक्ट कित्याक कंप्लीट जावना. तालिगांव अजून पर्यंत मार्केट कित्याक ना. तालिगांव बरें जर मार्केट आशिल्लें पणजेच्या मार्केटा वयलो कितकोसोच लोड कमी जावपाचो. तालिगांवचे सगळे लोक पणजे येता मार्केटाक. म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्यांनी लोकांनी विचार करपाची आज गरज आसा. ही येणारी 3 वर्सां हांव म्हणटा कित्याक 3 वर्सां उरल्या CCP इलेक्शनाक. एसेंब्लीक 4 उरल्या बट 3 वर्सां लोकांक हें भोगचें पडटलें कित्याक लोकांनी हे पद्दतीन वोट केल्लें आसा. आनी प्रत्येक जाणान आतां ड्युरींग वोटींग ह्या आमकां ह्यो फुडल्यो सगळ्यो गोश्टी मागीर सहन करच्यो पडटल्यो. हो विचार पयलीं करचो पडटलो. आज आपल्याक कितें दिता हो विचार सायडीक दवरचो पडटलो. फाल्यां आमकां कशें शार जाय. फाटलीं कितकीशींच वर्सां आमी पळयता 2002 पासून जेन्ना ही फॅमिली पॉलिटिक्सान आयल्या आतां आपल्याक बाबा हे बेनिफिट्स मेळटा. आतां आपल्या बिल्डिंगेक पेंट करून दिता. आतां आपल्या गार्डनान पेवर्स घालून दिता. म्हणजे लॉंग टर्म हे सगळे विशय सायडीक दवरचे पडटले आनी आतां आमकां हें भोगचें पडलें. हो विशय फुडें हाडचो पडटलो. आतां जसो तो पयलो ट्रक गेलो ते लेबरांचेर पडलो. हो गोंयकारांचेर आमच्या जर पडिल्लो जाल्यार गोंयकार चड बोवाळ करपाचे. आज ते बाबडे खंयचे तरी झारखंडचे लेबर म्हणून कोणाक पडिल्ले ना.
आय जस्ट वॉन्ट टू Yeah, एड yeah. ताजो पॉयंट आशिल्लो तो आतां पळय आमी एज आर्किटेक्ट आनी कोणी आतां लायसन्सीस घेता न्ही बिल्डींग लायसन्सीस देर इज अ 25 पॉयंट मेन्शन केल्ले आसता ऑफ प्रोटोकॉल. तुम्ही अशें करचे न्हय, डेब्री घालची न्हय, एक्सेस ब्लॉक करचो न्हय. आतां स्मार्ट सिटीक ते लागना. कितले लोकांक रिस्क टू लायफ, एक जाणटी कोण पडली करेक्ट. आणि जेन्ना कोणून आमी ते पायल अशें घालता, ड्रायव्हर्स कितें करता व्हेकल्स ते अवॉइड करता आणि जो पळय रस्तो टाड आसा थंयच वता. सो तातून खूब रिस्क आसा. देर आर मोर एक्सिडंट. आता ऍक्च्युली इट्स अ ह्युमन रायट वायलेशन कळ्ळें न्ही, पूण कोण धांवतलो सारके करेक्ट. आणि आम्ही पॅट्रिशिया बाय कडेन वचया. तुम्ही पयलीं सांगताले की ते पूर जो येता, फ्लड जे असता मान्सुनान जे येता, ते उदक भायर काडपा खातीर ते एक प्रोजेक्ट हातीन घेता. टेरीचो एक रिपोर्ट आसा तातूंत म्हटला की 0.3 mm ही सी लेवल रायज पणजेची एक्सपिरियन्स करता. तेका लागून कांय वर्सांनी पणजेचो कांय जो सकयलो जो भाग आसा तो सबमर्ज जातलो. दॅट इज अ रियलिटी. नो वन कॅन स्टॉप इट बिकॉज इज अ ग्लोबल फेनॉमिना. पूण हे सगळे करपा खातीर जो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट ज्या पद्दतीन करताले ताचेर तुमी कितें तरी सांगपाक सोदताले? No, there is a whole project because of flooding in Panjim. Yeah. There is a report of flood mitigation plan for Panjim done by the Danish company. Okay. Now this is a strategic partnership between Government of India and the Danish government. And under this company called Project Urban Living Lab, it's called PULL, P-U-L-L. They have prepared this entire report that Panjim is getting flooded, and they have checked everything and what should be the plan because of the tide rise and all that for Panjim. So they've given the whole plan on how Panjim should work towards its drains. We understand that there are the underground old Portuguese drains. Remember that Portuguese were very good at hydrology and their drains were really good, and the levels, everything were done very well. Now this is over a time. You have mud and silt getting into those drains. This requires maintenance. So you have to clean up these drains. Even CCP lost the maps of those drains. Yeah, they've lost the maps, and but still we can figure out more or less where the drains are. And even if the maps were lost, I think if Smart City is taking up in the project, 79 it was taken to Secretariat for some meeting, and lost them, they lost it there. But there are a lot of drains which we know about, and these drains had to be opened up and cleaned. And the report also says that you have to connect these drains to they call it NBS, nature based solution. So you let it flow into gardens, it's all to be planned that way, so that the water remains there for some time till it flows out because of the tide level. So all this thing is there. Now in this report they even say that the Smart City should refer to the Government of India's, they have a sustainable kit. It is done by, it is a manual on storm water drainage systems. So they said refer to this. In that they have said maintain your underground drains. Unfortunately, I want to come to this because this is happening all these days. They the sewerage, what do you call them? Those big chambers that they are building to hold the sewage. Manholes. The sewerage manholes are being put in the city. I understand sewerage system has to be done, but sewerage system should not damage another infrastructure that is under the ground. Okay, so you do your sewerage, but these sewerage manholes have come right in the middle of these drains, breaking up the drains. Then again, now if you go behind Govinda building, if you go in front of the printing press, I noticed that all the slabs were taken out with a JCB and thrown at the side. Then I knew these were the underground drains that are being dismantled. Now they're dismantling the underground drains, which should not happen. They should clean them and replacing them with concrete pipes. So they are inviting floods, making a bigger problem, and replacing them with concrete pipes. There are side drains, interconnecting drains that are coming in. Those have been cut and the pipe goes through. I tell you, Panjim is going to flood. There's going to be such a huge problem in Panjim.
they, without a plan, the smart city is just cutting up the roads and doing what they want. To me, it's a big money racket. Forget about smart city. I just wish they would leave the city as it was instead of damaging it further. We know we had floods. There are ways you can slowly clean up drains and do something than to have a big flood. And we've had floods in Bangalore. We've had floods in Kerala. We're talking about climate change. We're talking about all this. Can't we learn from that? Is it only money that matters to everybody? And they're doing things like this. They're just destroying the city. And I feel very bad for the people living in the city, for people coming to this city. A city that was one of the most beautiful cities in Goa. I would still say it. It's still beautiful. But their smart city, the smart city officials are out to destroy the city. Now what I'm saying, they're destroying. There are authorities. You have, this is the city level authority which is doing this. You have the state level authority and you have the national authority. What are they doing about it? Aren't they asking questions? Aren't they checking what's happening? So someone can just go about doing what they want? I really don't know what to say. I feel this is a failure in governance. If you ask me, it's a total failure in governance. And if the cities are going to be destroyed this way, I really think the whole government should resign. Forget about the CCP resigning, the entire government should resign, because we are going into a very, very bad situation and I'm really worried about Panjim. तांच्यानी एक मुद्दो एक उपस्थित केलो की पणजेन रावपी जे पॉप्युलेशन आसा ताच्यापेक्षा फ्लोटिंग पॉप्युलेशन जे कामाच्या निमतान सकाळी येता सांजे घरा वता ते कितलेशे चड आसा. पाटो एरियार पळयलें जाल्यार जायत्या कंपनींची हेड ऑफिसास आसा. गव्हर्मेंटान सेक्रेटरिएट, एज्युकेशन, टेक्निकल एज्युकेशन, असेंब्ली आणि मंत्रालय पर्वरी व्हेला तरी कॅपिटल सिटी पणजी आसा. जायते सगळे हेड ऑफिसीस अजूनही पणजेनूच आसात. हे लोक सगळे कामाक येतात वतात, 3-3 शिफ्टींनी काय ऑफिसांनी कामां चलता. हे सगळे केटर करपा खातीर पणजी सिटीची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जाल्ली आसतली. तुम्ही आर्किटेक्ट म्हणून हाचेकडे कशें पळयता? स्टडी जाला, आमी स्टडी करीत आसा, पण ताजे सोल्युशन्स काडिना न्ही. आता तुम्ही फ्लोटिंग पॉप्युलेशन म्हणले. आता फ्लोटिंग पॉप्युलेशन जे आसा आर ऑल्सो प्रोवायडिंग सर्टन सर्विसीस टू द सिटी, क्लिनिंग द सिटी आनी सगळे व्यवस्थित दवरता. तांचे तर कोणेय हे करिना, तांची परवा जाल्ली आसा तशें. आणि बिसाइड देर आर ऑल्सो टुरिस्ट कमिंग. आमचे पळय टुरिस्ट जे पणजी सिटी येता, इट इज 5 times द पॉप्युलेशन. सो तांचे म्हणल्यार ताजो खूप प्रेशर येता ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर, देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक फेसिलिटीज. जनरेशन ऑफ गार्बेज आसा, वी आर जनरेटिंग फार मोर गार्बेज. when we are talking about basic needs and basic services, पणजेन आम्ही म्हणटा assets of the city नी. green network, the biodiversity is an asset. पणजे springs आसा, natural springs, perennial springs. perennial म्हणल्यार कितें, full year ते उदक व्हांवता. so that means आल्तीन आसा, ताजे खूब aquifers आसा, there is fresh water trapped. एक बोक्तवाक आसा, फॉन्त फिनिक्स आसा आणि आमची तिगुरांची बाय आसा. आता हे पळय इतली वर्सां पयलीं लोक ते मेंटेन करताले, कित्याक तांकां एक हे आशिल्लो रिस्पेक्ट, आनी ताजो रिस्पेक्ट आशिल्लो. खूब बांयो आसा, करेक्ट न्ही. आता पळय हॉटेल्स म्हणटा आमी, वेदर दे आर केटरिंग टू टुरिस्ट, टू द फ्लोटिंग पॉप्युलेशन. आता बांय सगळे नाश करून उडयला. एक सांतिनेज एक बांय आशिल्ली, इट वॉज फ्रॉम द पोर्तुगीज टाइम इट वॉज देयर. ते सामकी पॅक करून उडयली. There were a lot of wells, and in fact people were told to close their wells also. I don't know what, some wells are still there. The wells still have good water. Community wells पळय मळ्यान गेल्यार आमचे पळय हे आसा मारुतीगड आसा, ताजे सारखे सकल. सी Fontainebleau, the name comes from font. Font means springs. The entire hillock has springs. म्हळ्यार इतल्यो बांयो आसा. जे पळय पब्लीक वेल्स आसा ते सारखे घाण, कित्याक लोकांनी कितें ना उडयला, प्लास्टीक उडयला, मॅट्रसीस उडयला, गार्बेज उडयला, कळ्ळें न्ही. दॅट इज द रिजन फॉर दॅट इज लोकांक आतां टॅप इज द इम्पॉर्टंट थिंग इन अ होम. यू आर कनेक्टिंग टू द टॅप एज युअर सोर्स. हांव हाचेरच दत्तप्रसाद कडेन वता. म्हाका एक सांग, उदकाची जी परिस्थिती आसा पणजेची ती कशी आसा? ग्रावंड वॉटर टेबल कंप्लीट कंटेमिनेट जाल्लें आसा.
तालिगांव वेरियन जर हें करत कित्याक हांवें ताचेर स्टडी केल्ली आसा. खूब सॅम्पल्स आमी NIUनूय बीन धाडिल्ली पयलीं. सो द ग्रावंड वॉटर टेबल इज नॉट एट ऑल फिट फॉर कन्जम्पशन. ते बांय आतां रिस्टोर करपाचो विशय जो आसा तो केन्ना सारको जातलो. हे सेवरेज प्रोजेक्ट्स पळय जे आसा हे पयलीं सारके जावंक जाय, कित्याक सगळी पयलीं रियल इस्टेट हाडल्या. तालिगांव आपण डेव्हलप केला म्हणणारो जो मनीस आसा आनी फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनीज तालिगांव हाडल्या. तशें हांवें म्हणलें सादें मार्केट हाडून ताजे कडेन अजून जालें ना, कित्याक एक असो जागो मेळून आसतलो जंय आपल्याक एक बरी पर्संटेज मेळटली. आज ज्यो रियल इस्टेट्स हाडल्या तांची सगळी सेवरेज सकल ग्रावंड वॉटर टेबलान वता, किंवा ती आमच्या शेतांनी सोडटा आनी आमची शेतांची वाट लायिल्ली आसा. आय रिमेंबर अलॉंग विथ लॉट ऑफ युअर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो protesting quite a lot of time because of this sewerage issue. Sewerage is being released in the fields. म्हणजे जी बरी भाजी आमची जी सगळी आसा, जे शेतकार जे कितें शेत रोवंक सोदताले आज तांची परिस्थिती ना शेतान देंवपाची. कित्याक पांयांक तांचे सगळें ऑल सॉर्ट्स ऑफ कितें कितें लागता आनी कितें रॅशीस जाता म्हणून तांचे कंप्लेन्स आसा. सो शेत रोवप जायना आनी शेत रोवपाचो विशय जो आसा ती जी सगळी शेतां आसा जशें हांवें परत म्हणलें सांतिनेज भाग स्पेशली आनी आतां टोकार सेवरेज प्लांटा कडेन थंय पळय जे सगळी जी ती कॅचमेंट एरिया आशिल्ली आतां नजर थंय आहा, थंय सगळ्यो कॉलनीज येवपाक लागल्या. सांतिनेज क्रीक सामकी गटर गेला थंय. हांगच्यान उदक सगळें जमनीन वता आनी जाल्यारूच तो ग्रावंड वॉटर टेबल प्युरिफाय जातलो न्ही आमचो. So we need these catchment areas. And when you talk about smart city, one of the projects or one of the initiatives आम्ही sustainable म्हणटानी is water percolation. पावस आम्ही समज सगळे कॉन्क्रीट घातले, पेवर सुद्धा व्यवस्थित घालना, ते पोनाक कॉन्क्रीट जेन्ना सेवरेज प्रोजेक्टाची पायपां ले करताले, जेन्ना तालिगांव सगळें फोडून उडयल्लें तेन्ना थंय उदकाची पायपां सगळीं डॅमेज करून उडयल्ली. लोकांक एक वर्स उदकूच येनाशिल्लें. इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हें केल्ले. सो आतां पणजे ताजो कितें परिणाम जाला तें आमकां आतांच कळटलें. आनी पावसान तर सामकेच त्रास जावपाचे आसा. नोबडी नोज वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन दीस रेन. सामके ते रस्तो सकयल बसतलो खणला तो. वी कॅनॉट इवन इमॅजिन पणजे कितें करता तें आज आमी इमॅजिन करूंक शकना की कितें जातलें तें फुडें. Problem is now, if something happens in the rains, if things go bad, we hope it doesn't, but it will. If it gets flooded, who is responsible? Is it smart city? They'll run away, like the earlier CEO has run away. So they may run away, they don't belong to Panjim. Who is responsible? It will be the corporation, right? And I think they should take more interest in all these projects. The corporation just washes their hands off saying, we don't know anything, smart city is doing it. Though the mayor and the commissioner are directors on that company. But still they don't take responsibility. See, we have a young chief minister who is ruling Goa with a very strong majority of 33 MLAs. आणि एक somehow आता जे प्रमोद सावंताचे जे काम करपाची पद्धत आसा पण ताणे हातून पणजे लक्ष घालप हय घालपाची गरज आसा. पणजे आमदार आसा ना, जेन्ना पणजे मेयर आसा, जेन्ना पणजे त्या कंपनीचो MD आसा, पणजे एक कमिशनर आसा आणि अशें आसून जेन्ना आमकां दिसलें आतां सगळ्यांकूच कळून चुकिल्लें आसा की जी तूं नांवां घेता ते सगळे आपल्या हातून फेल जाल्ले आसा. तेन्ना एज अ लिडर and as a good leader and I believe him कित्याक ते कॅपिटल सिटी ताणे हो चार्ज आतां आपल्या अंडर घेवंक जाय. आनी नॉट ओन्ली अबाउट पणजे, गोंयान खंयी जेन्ना कितें वायट जाता तेन्ना डेफिनेटली मुख्यमंत्र्यान थंय पयलीं इंटरव्यू जावन आपल्या आंगार घेवन आनी म्हजी मागणी आसा दोतोर प्रमोद सावंता कडेन एंड ही हॅज द कॅपॅसिटी टू डू इट की टेक द चार्ज अंडर यू एंड गेट दिस थिंग डन. आताच मात लागला एक 3 महिने हातीन आसा. आणि एक बरो प्रोजेक्ट जो सेंटराक डिगिंग करून गव्हर्नमेंट कामां तरी कंप्लीट करपाक जाय. तेच म्हणटा न्ही, अनप्लॅन्ड, कंप्लीट अनप्लॅन्ड. आमकां जाय जाल्यार एक पयलीं फक्त 18 जून रोड घेवंक जातालो. 18 जून रोड कंप्लीट करून मागीर आमकां आत्माराम बोरकर रोड घेवंक जातालो. सो एक स्ट्रेच आमकां घेवन सारको कंप्लीट करून दुसरो घेवंक जातालो, जें केलें ना. ही घाई कित्याक केली की इतले प्रोजेक्ट ही घाई करपाचो एकूच आतां जशें मॅडमांनी म्हणलें की आय डाउट देर इज मनी एंगल इन दॅट. देर इज नो डाउट, देर इज डेफिनेटली मनी एंगल. एकदां सगळें फोडलें म्हणजे आपलें कितें भरपाचें आसा तें भरतलें. हो मुद्दो डायरेक्ट आरोप आसा. सो हो विशय जो आसा हो आतां दोतोर प्रमोद सावंतान आपले अंडर घेवन
and he is capable of it. हय. People of Goa have given him a very good mandate. हय. He has a strong support of 33 MLAs. Don't bend down to 1 or 2 MLAs हय. just to satisfy their needs. तांचे जे कितें बाकीचे जे इंटरेस्ट आसा ते सायडीक काडून गोंयकारांचे पणजेकारांचेच न्ही जशे सगळे गोंयकार पणजे कितें ना कितें कामाक येतात आनी पणजेकारांचो जो हो मेजर आज जो विशय जाल्लो आसा हातूंच्यान सुटका मेळपा खातीर आंगार घेवन हे जाग्यार घाल आनी म्हाका दिसता की तो तें घालूंक शकता. पॅट्रिसिया बाय कडेन वयता. लास्ट लेखा कडेन आमी पाविल्ले आसात. स्मार्ट सिटी जी आसा ती स्मार्ट करपा खातीर कितें करपाक जाय आतां? What the measures has to be taken? I don't know if they can make it smart anymore. They've destroyed it to such an extent. I would just feel they stop and go and close down that smart city because it's already destroyed. Not only our land is destroyed, what about our river? It may not come under smart city. All the casinos in the river. You see the quality of our water in the river. Is it like it was before where children could swim across? It is not like that. More and more casinos are coming, and now I hear one flotel is coming with some 90 rooms. I think this is the responsibility of the government. You can't just go and take our rivers, take our land, our hills are destroyed. What else is left for the people? So I think I really don't know what to say. Government of course should step in, should have stepped in long time back to see that this is the capital city. To let it go down like this, and more casinos should stop. I know every government building on the, where is our riverfront? We had a riverfront that we could go and sit and watch the river. Now you can't even see the river. You only see boats and boats and more boats and nothing else. And the government is doing nothing about it, only extending the contract of the casinos. So I don't see that only the city is a problem. I think even the government is a problem and is not doing anything for Panjim at all and destroying it further. Yes, I think the people who are trying to manage are mismanaging, they're misusing their powers. I think simply they should step down and hand it over to people. The people jenna participation na, the city will go down to the dogs. तांचे इंटेंशन सारखे ना जाल्यार. सो आनी ते कितें फॉर नेमसेक जशें पॅट्रिशिया बायन सांगला नेमसेक डॉक्टर आंतोनियो मास्करेनस वॉज पार्ट ऑफ अ कमिटी. थोडे पळय डॉक्टर एरन लोबो वॉज पार्ट ऑफ अनदर कमिटी. कळ्ळें न्ही म्हणल्यार तांचे बरे इनपुट्स घेवन पण ते इम्प्लिमेंट काय करिना. सो म्हाका दिसता तांणी स्टेप डावन करून लोकां कडेन पब्लीक पार्टिसिपेशन घेवन कॉर्पोरेटर्सां कडेन विथ पब्लीक सपोर्ट ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक शकता बट विथ मेजर्स टू रेमिडी कित्याक खूब डिस्ट्रॉय केल्ले आसा. आनी रिमेंबर हातून स्मार्ट सिटीन क्लायमेट रेजिलियन्स काय ना. फाल्यां समज आमकां रायज इन सी लेवल आयलो आमी कितें करतले? फ्लडिंग जालें कितें करतले? इफ यू एक एकदम एक्टीव एनवायरमेंट आर्किटेक्ट आसा बाय एल्सा फेर्नांडीस ताणें इतलो बरो स्टडी तयार केल्लो आसा ऑफ सबमर्जन्स ऑफ तिसवाडी तालुका. तातून पळय आमचे लो लायंग एरियाज आसा सगळे वतले. आतां ताका मिटिगेशन कशें करप? आमची पेरियर्बन एरिया इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिटी. आमी समज ते सगळे फिलिंग केले फ्लडिंग विल ओनली इन्क्रीज. सो हाऊ डू वी प्रोटेक्ट दीज एरियाज? आनी करूं शकता बट द गव्हर्मेंट शूड स्टेप डावन. If they are not taking ownership of its people, the representatives should step down and we should take over. दत्तप्रसाद लास्ट तुमकां कितें म्हणपाचें? This is not the first time Panaji was dug. ह्यान पयलीं खूब खेपे असले येद्या व्हडल्या स्तराचो प्रोजेक्ट न्ही बट खूब डिगींग पणजे जाल्लें आसा. आमचो DB रोड दयानंद बांदोडकर मार्ग जो एक्सटेंशन जाल्लें 2000 इन द इयर 2000 बिफोर इफी मनोहरभाईन ते सामके व्यवस्थीत रितीन रोड वायडन केलो नाल्यार आज पणजे येवपाची परिस्थिती नाशिल्ली. आनी मनोहरभाई कसलेय प्रोजेक्ट जर हाडटालो न्यू पाटो ब्रिज तेन्ना एक्झॅक्टली आनी बाकीचे सुद्दां जर कितें टोकार आसूं किंवा रायबंद्र आसूं आल्तीन आसूं तो थंयच्या रेजिडेंट्सांक कॉन्फिडन्सान घेतालो. तांचे कडेन मिटिंग्स घेतालो आनी मागीरूच ते इम्प्लिमेंट करप वताले. असलें आतां कांयच दिसून येना. आतां जशें हांवें म्हणलें तशें CCP इज बिकम अ फॅमिली ओन्ड कंपनी. आनी परत हांव एकदां सांगता दोतोर प्रमोद सावंत ही हॅज टू टेक थिंग्स इन हीज ओन हँड्स नाव आनी ही हॅज टू सी दॅट दीस इज द लास्ट रिसॉर्ट. आनी भितर आनीक ताचेर आनीक कांयच हें ना. आनी लोकांनी स्मार्ट वोटींग करपाक जाय फुडें. जर स्मार्ट सिटी जाय जाल्यार स्मार्ट वोटींग जावचें पडटलें फुडें.
आज म्हाका दिसता लोकांनी एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी चुकयली, एक बरो MLA दिवपा खातीर इन द फॉर्म ऑफ उत्पल पर्रीकर, आनी अश्यो चुको फुडें जावच्यो न्ही. आनी स्मार्ट वोटींग, जेन्ना हांव स्मार्ट वोटींग म्हणटा तेन्ना हें सगळ्यांकूच लागू जाता. कांय कॅन्डिडेट्स रावता जे मतां स्प्लिट करता, असलें जावं उपकारना फुडें. आनी बऱ्या मनशांक जे फुडले सिटीचे चिंततले असल्या लोकांक निवडून हाडपाची गरज आसा, जाल्यारूच हे सगळे विशय फुडें सॉल्व जातले. तुम्ही पळयतात पॉयंट काउंटर पॉयंट फाटले एक वरभर आमी पणजी स्मार्ट सिटी जी करपाक भायर सरकार सरिल्ले, ताका लागून स्पेशल कंपनी स्थापन केल्ली CCP, आनी ते कंपनी म्हणून काय प्रोजेक्ट हाडले. त्या प्रोजेक्टान ते कितें जाले, ते प्रोजेक्ट लोकांक दाखयले, खंयचे इम्प्लिमेंट खंयचे दुसरे प्रोजेक्ट केले, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा सिटीचे ते कशे फाटी पडला आनी लोकांक ताका लागून कितें त्रास जाता. व्यापाऱ्यांचो जो टॅक्स आसा तो अंदूचो सरकारान माफ कित्याक करपाक जावो, हाचेर सगळ्याचेर एक वरभर आमी सगळी भासाभास केली. हाचेर भासाभास करपा खातीर आमी स्मार्ट सिटीचे लोकूय आमी आपयल्ले, जे समालुद्दीन शेख म्हणून आसात तांचे ऑफिशियल, तांकां आमी आपयल्ले. लास्ट मिनटाचेर त्यांनी येयना म्हणून सांगले. म्हणून सरकाराची जावं द्या स्मार्ट सिटीची जी बाजू आसा, म्हणजे इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड ह्या कंपनीची बाजू ह्या भासाभासीन येवना, आमी ताका जापसालदार ना, ते येवना म्हणून तांची बाजू तुमचे मेरेन पावना. पॅट्रिसिया बाय, तलवला आनी दत्तप्रसाद, तुम्ही हांगा आयले, एक वर आमचे खातीर तुम्ही दिले आनी पणजी जी स्मार्ट सिटी जावपा खातीर भायर सरले, ते पणजेचे कितें जावपाचें आसा ते आमी सगळे जाण पळयतले. तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.